Subscribe our channel and press bell icon for all the informations. वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज तालिब इल्म में मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए 9वीं जमात से मैंने जो नज्म पढ़ाया था उसका मैं अल्फाज माने, इसी नज्म से मैं आपके लिए अल्फाज माने लेकर आया हूँ। पहला अल्फाज जो है, अल्फाज एक तरफ मैंने लिखा है और माने एक तरफ मैंने लिखा है। पहला लफ्ज लिखा हुआ है तफरीक, जिसके माने होते हैं फर्क। पहला लफ्ज क्या है? तफरीक, जिसके माने हैं फर्क। दूसरा लफ्ज हमने इस नज्म से लिया है कार नुमाया, वह काम जिससे सब वाकिफ हो। और दूसरा माने भी हम लिख सकते हैं बड़ा और तारीफ के काबिल। कार नुमाया जिसके माने है वह काम जिससे सब वाकिफ हो, बड़ा और तारीफ के काबिल। तीसरा लफ्ज देखेंगे यहाँ पर गुलिस्ता। गुलिस्ता के माने क्या होता है? बाग। मेरे प्यारे बच्चों, गुलिस्ता के माने क्या होता है? बाग। गुलिस्ता के माने बाग। फिर मैंने लिखा है चौथा लफ्ज इकजा, यानी एक जगह। इकजा के माने एक जगह। और फिर है ना इत्तेफाकी, यानी मेल जोल ना होना। ना इत्तेफाकी, हम कभी भी आपस में ना इत्तेफाकी ना करें, इससे हमारा नुकसान होता है, जिससे मेल जोल ना होना, जिसके माने क्या है? मेल जोल ना होना। छठा लफ्ज है कामरानी। कामरानी के माने होते हैं कामयाबी होना। कामरानी के माने कामयाबी। उसके बाद है मस्कन, है ना? मस्कन जिसके माने होते हैं रहने की जगह। मस्कन के माने रहने की जगह। फिर आठवां लफ्ज हमने लिखा है सरजमीन, जमीन वतन। सरजमीन, जमीन वतन। सूद व ज़या, फायदा और नुकसान। सूद व ज़या, फायदा और नुकसान। आज़ारे जा, जान का दुख। सूद व ज़या, फायदा और नुकसान। 10वां लफ्ज हमने लिखा है आज़ारे जा, जान का दुख। जान का दुख। अब हम लोग जो है सवाल जवाब पढ़ते हैं। पहला सवाल यहाँ पर है कि इज्जत के काबिल कौन है? इस नज्म के अंदर शायर ने लिखा है कि पहला सवाल क्या लिखा उन्होंने? इज्जत के काबिल कौन है? जो इंसान लोगों की भलाई के काम करता है वही इज्जत के काबिल है। जो इंसान, चाहे वो किसी भी मजहब के मानने वाले हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जो इंसान, असल में इंसानियत बाकी रहना चाहिए। जो इंसान लोगों की भलाई की, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, किसी भी मजहब के मानने वाले हो, जो इंसान लोगों की भलाई के काम करता है वही इज्जत के काबिल है। दूसरा सवाल है कि नज्म में बुलबुले और गुलिस्ता क्या है? नज्म में बुलबुले और गुलिस्ता के अल्फाज किसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं? क्या सवाल है मेरे बच्चों? नज्म में बुलबुले और गुलिस्ता के अल्फाज किसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं? अब यहां पर मैंने जवाब लिखा है कि गुलिस्ता, हिंदुस्तान और बुलबुले यहां रहने वाले हिंदू और मुसलमान के लिए इस्तेमाल किया गया है। समझ में आ रहा होगा मेरी बात? बड़े बच्चों, आप समझ रहे होंगे। देखें आप, और गुलिस्ता, हिंदुस्तान और बुलबुले यहां रहने वाले हिंदू मुसलमान के लिए इस्तेमाल किया गया है। किसके लिए इस्तेमाल किया गया? हिंदू मुसलमान के लिए। किसके लिए? हिंदू मुसलमान के लिए। अब तीसरा सवाल है कि ना इत्तफाकी को आज़ारे जा क्यों कहा गया है? ना इत्तफाकी को आज़ारे जा क्यों कहा गया है? कि ना इत्तफाकी, हम जब आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, इसी को हम लोग ना इत्तफाकी कहते हैं। इसलिए मैंने इसके जवाब में लिखा कि ना इत्तफाकी या आपसी लड़ाई झगड़े से हर तरह का माली व जानी नुकसान होता है। चाहे कोई भी मजहब का मानने वाला हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी आपस में या अपने भाई भाई में कोई लड़ता है, उससे हमारा माली भी नुकसान होता है और जान का भी नुकसान होता है। तो हमने यहां पर लिखा है कि ना इत्तफाकी या आपसी लड़ाई झगड़े से हर तरह का माली व जानी नुकसान होता है, जो हर शख्स के लिए तकलीफ के बास है। जो हर शख्स के लिए तकलीफ का बास है और जान के लिए भी दुख है। हर शख्स के लिए तकलीफ है। हर शख्स के लिए तकलीफ है और जान के लिए दुख भी है, परेशानी भी है। और चौथा सवाल हमने लिखा है कि कामरानी का राज क्या है? कामरानी का राज क्या है? कैसे हम कामयाब हो सकते हैं? हम किस तरह कामयाब हो सकते हैं? तो शायर ने लिखा कि कामरानी का राज क्या है? कामरानी का राज क्या है? तो हिंदू मुसलमान सभी मिलजुल कर रहें
اور ملک کی ترقی اور بہبود کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے اور بہبود کے لیے ایک ساتھ کام کرے تو اس میں بڑی کامیابی ہوگی۔ ہندو مسلمان سبھی مل جل کر رہے اور ملک کی ترقی اور بہبود کے لیے ایک ساتھ کام کرے، اس میں بڑی کامیابی ملے گی۔ اب ہم لوگ جو ہے اس کہانی، اس نظم کے اندر نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے واحد بنائے، واحد جمع پڑھیں گے، اس کے بعد نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے متضاد لکھے، ہے نا؟ یہ دونوں سوال ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ ہم لوگ اس لفظ میں پڑھیں گے الفاظ اور واحد، ہے نا؟ الفاظ اور واحد۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے ہم لوگ کہ الفاظ کیا سوال دیا گیا ہے کہ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے واحد بنائے۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے واحد بنائے، واحد بنائے۔ یہاں پر جو یہ دیا گیا بنائے، اب یہ دیکھیں کہ الفاظ، لفظ واحد ہے، واحد کا جمع کیا ہوتا ہے؟ واحدہ۔ کیا ہوتا ہے؟ واحد کیا ہے؟ واحد کے معنی ایک۔ واحد کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک۔ واحد کے معنی ایک۔ اور اس کا اگر جانیں گے تو ایک سے زیادہ، جمع کس کو بولتے ہیں ہم لوگ؟ ایک سے زیادہ۔ واحد کے معنی ایک، اور واحدہ اس کا جمع کیا ہو گیا؟ ایک سے زیادہ، واحدہ۔ اب جو لفظ ہے ہمارا یہاں پر، جو لفظ ہم نے اس نظم کے اندر دیا گیا ہے، وہ لفظ یہ ہے کہ دیکھیں گے آپ، پہلا لفظ یہاں پر ہم نے لکھا ہے کہ اور۔ کیا لکھا ہے ہم نے؟ اوروں۔ اوروں کا یہ جمع لفظ ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جمع۔ اوروں کا واحد کیا ہو جائے گا؟ اور۔ اوروں کا واحد کیا ہوگا؟ اور۔ اس کے بعد دیکھیں یہاں پر لکھا ہے بلبلے۔ بلبلے کیا ہے؟ یہ جمع لفظ ہے۔ بلبلے کیا ہے؟ یہ جمع لفظ، یہ یاد رہنا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ یہ جمع لفظ ہے۔ بلبلے کیا ہے؟ جمع لفظ ہے۔ یہ قوم کیا ہے؟ قومیں کیا ہے؟ جمع لفظ ہے۔ نیکیاں کیا ہے؟ یہ جمع لفظ ہے۔ یہ چاروں لفظ ہم نے لکھا ہے یہاں پر، یہ چاروں لفظ جو ہے کیا ہے؟ جمع ہے۔ جس کا واحد ہم نے لکھا، اوروں کا واحد ہم نے لکھا اور، بلبلے کا واحد ہم نے لکھا بلبل، قومیں کا واحد ہم نے لکھا قوم، نیکیاں کا واحد ہم نے لکھا نیکی۔ یہ چار لفظ ہے۔ اور ہم نے بتایا کہ الفاظ، یہ جو الفاظ لکھے یہ تمام الفاظ کیا ہے؟ جمع ہے۔ اب ہم لوگ آئیے اگلا سوال کے اندر دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے متضاد لکھیں۔ نیچے لکھے ہوئے کیا لکھا ہوا ہے؟ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے متضاد لکھیں۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ متضاد کے معنی کیا ہوتا ہے، متضاد کہتے ہیں کس کو؟ تو یہاں پر کبھی کبھی بورڈ ایگزامینیشن کے اندر آپ سے پوچھا جائے گا کئی سوال کہ متضاد اور ایک لفظ متضاد، دوسرا پوچھا جائے گا اضاد، تیسرا پوچھا جائے گا اتضاد، اور چوتھا لفظ ہوگا ضد۔ اس چاروں لفظ کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ متضاد، اور دوسرا کیا ہے؟ اتضاد، ہے نا؟ اضاد، دوسرا کیا ہے؟ اضاد، تیسرا لفظ ہے اتضاد، اور چوتھا لفظ ہے ضد۔ اس چاروں کے معنی کیا ہوتا ہے؟ الٹا۔ اس کا چاروں کا اپوزٹ ورڈ جو ہے لکھنا ہے، ہمیں اپوزٹ ورڈ لکھنا ہے، اپوزٹ الفاظ لکھنا ہے۔ یہ تمام جگہ الٹا لفظ استعمال کرنا ہے۔ متضاد جس کے معنی الٹا، اضاد کے معنی الٹا، اتضاد کے معنی الٹا، ضد کے معنی الٹا۔ چونکہ آپ کو بورڈ ایگزامینیشن کے اندر الگ الگ طریقے سے آپ سے سوال پوچھے جاتے ہیں، اور یہ ان چاروں الفاظ میں کوئی ایک لفظ آپ سے استعمال کیا جا سکتا ہے، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے، میرے پیارے بچوں، ہم نے لکھا ہے یہاں پر جو الفاظ لکھا ہے، جو اس نظم کے ذریعے سبق نمبر 1 کے اندر جو دیا گیا نظم ہے، اس نظم کے اندر جو متضاد الفاظ دیے گئے ہیں، اس میں پہلا الفاظ ہے اتفاق۔ پہلا الفاظ کیا ہے؟ اتفاق، جس کے معنی ہوتے ہیں نفاق۔ اس کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ اتفاق کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ اتفاق کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ نفاق۔ اتفاق کا الٹا نفاق۔ یاد رہے، ہر حال میں ہمیں ذہن کے اندر
घुस जाना चाहिए, ज़हन के अंदर आ जाना चाहिए। बार बार आप पढ़ें, बार बार सुने इसको और बार बार अपनी कॉपी पर जरूर लिखें। इंशाअल्लाह इससे आपके ज़हन के अंदर और आने वाले इम्तिहान में आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी आप इसके साथ। तो पहला लफ्ज है इत्तिफाक, जिसके माने होते हैं, जिसका उल्टा क्या होता है? निफाक। जिसका उल्टा क्या होता है? निफाक। दूसरा लफ्ज है आसान। आसान का उल्टा क्या है? मुश्किल। आसान का उल्टा मुश्किल। तीसरा लफ्ज है आसमान। आसमान का उल्टा क्या होगा? जमीन। तीसरा लफ्ज क्या है? आसमान। आसमान का उल्टा क्या लिखा हमने? जमीन। ये चौथा क्या है? कामरानी। कामरानी का उल्टा हमने क्या लिखा? कामयाबी। पांचवा लफ्ज हमने लिखा इज्जत। इज्जत और इसका उल्टा क्या लिखा हमने? जिल्लत। ये चार लफ्ज हमने लिखा। इत्तेफाक के माने उल्टा इसका क्या लिखा हमने? निफाक। क्या लिखा हमने? निफाक। देख लीजिए, नोट करते जाइए अपनी कॉपी पर। पहला क्या लिखा हमने? इत्तेफाक का निफाक। दूसरा आसान का मुश्किल। आसमान का जमीन। आसमान का जमीन। और कामरानी का नाकामी। कामयाबी कामरानी का नाकामी। इज्जत का जिल्लत। इज्जत का जिल्लत। उसी तरह वाहिद जवाब भी दिया गया था, इसको भी अपनी कॉपी के अंदर लिखते हुए चले, है ना। औरों का और, बुलबुले का बुलबुल, कौमे का कौम, नेकिया का नेकी। इंशाअल्लाह हम लोग अगली वीडियो में सबक नंबर 2 लेकर आएंगे। अस्सलामु अलैकुम।